Labag burn out guys. Magpapaypay ka sa kumbana guys. Sir. Dali mo po panington, sir. Dali kong panington. Murag 15 minutos na akong paypay. Paningot man tayon ko. Arang-arang na po lamang na yung panington ta, sir. Kay murag ta kadayaging. Murag ta kadayaging. Murag ta kadayaging. Saan ko pa na imani no. Ano, sir? Ate nakalayo na ako, sir. Di mo musika. Di musika ni. Ubang pagpapay mo paypay ba? Di musika niya kalayo. Special electric fan. Di man musika, sir. Di musika. Ay, sa mo guys, wala mo burn out na may special. Di musika na kayo. Special. Kasi kung pay-pay, electric fan. Pero, huwag mo siga ganina, sir. Musiga na, musiga. Musiga po niya akong napog. Di manuntan eh. Di manuntan eh. Electric na akong napog. Dili monta. Kahoy man tani pero mo blackout. Dili man po musiga. Tanawa ra ka, sir. Tanawa ra ka daw. Tanawa ra na si Pete kung sopan. Ani ako'y dako na kanya kung pay-pay, sir. Di pa kung musika, oh. Tanawa na kung pay-pay, lipad dako kayos tanan. Dako na lang pay-pay. Ang ginamao, sir, o kuwan, sir. Anang ilang ginamaog. Anang ilang ginamang pay-pay. Dako naman na. Anang mura og banig. Karaang banig. Pero kanina ako, sir, dako kayo ni plastic. Plastic, dako na ni. Pero di good musiga na akong dapog. Uy, di musiga. Pero sa musiga, sir. Pero sa